Loron diak ba ita buat cerah hoto. Ita continua itania materia husi playlist statistika ninian ba topiku kuartil, desil ho persentil. Kuartil, desil ho persentil maka metode ka manera ida husi statistika atau usa ho di fahet data ho quantidade nebe ke hanesan. Kualti rasik fahe data ba hat nebe ke hanesan. Desil fahe data ba sanulu nebe ke hanesan. Ikus liu persentil fahe data nebe ke hanesan ba atus ida. Kuartil maka manera nebe fahe data ba parte hat nebe ke hanesan. Data refere forma husi data nebe mak paling kiik ba data nebe mak botlio. Kuartil rasik iha model tolu Q1, Q2 ho Q3. Kuartil dahulu o Q1 maka valor husi distribution nebe limita 25% frekuensia husi parte leten no 75% husi distribution parte karaik. Nebe kuartil primero, kuartil 1 idane hanisa 25% husi total data. Depois kuartil daruak o Q2 maka valor husi distribution nebe limita ba 50% frekuensia husi parte leten no 50% resto husi distribution parte karaik. Husine kuartil daruak ita fo valor 50% husi total valor. Ikus liu kuartil datolo o kuartil Q3 maka valor husi distribution nebe limita 75% frekuensia husi parte leten no resto 25% husi distribution parte karaik. Ini exemplo makna usa pen ne kuartil primero ne ba kuartil segundo ba kuartil tercero. Oke, ne Q1 Q2 Q2 Q3. Nebek por cada Q or serita fahe datane hat hanesan 25 Q primer 25 resto 75 Q segundo 50% resto 50% ikus li Q3 75% resto 25%. Idane wensaita fahe kuartil atau nune data nebita fahe ne hanesan husi parte hat. Quando ita colocou na maninha equação, quartil ita bela usa modelo rua. Ne calculação atau quartil atau desil inclui mas persentil. Ita buka quartil, desil, persentil ba data individual nomos ba data grupo. Oke, how come so look la usi quartil data individual? Quartil data individual atau buka quartil husi data nebe ide dedet. Nebe nini frekuensia o nini data la barak liu. Nini formula QI, ini Q1, Q2 o Q3. QI igual a I, lo que paréntesis, N o cantidad de data mais 1 taka sobre 4. I ane hanesan quartil husi Q hiraninian, Q1, Q2 o Q3. Depois N hanesan total data. Esta foi o exemplo aí, né? Exemplo primeiro. Exemplo primeiro husi quartil data individual. Determina kabuka valor Q1, Q2 ou Q3 husi data iakrai husi 7 385948 31027 687269. Fila fali ita tem que forma ulok lai data refer data dene husi valor nebe mak kikliu ba valor nebe mak bot liu. Depois ita buat sida forma sana ita buat forma hotona. Ita surah N hamoto kira. Depois de hetanya N ita buka valor husi Q1 nia ia posição idane be. Usa rumus idane fila fali usa rumus idane Q1 também ita buka Q1 igual a 1 lo que parte de 17 N
mais 1 a dividir o sobre 4. E ele tem conta outro, depois meita foi dividir por 4. 18 a dividir por 4, 4,5. Husi 4,5 dan ita hari fila fali ihalaran. Ide nene posição husi Q primeiro. 4,5. Hau sura usine. Ida rua tolo hat 4,5 antao valor husi Q1 entre 3 o 4. Mabe nini fixo hira ita sura fila fali. Q1 igual a 3. 3 na makna be 3 makidane 3 mais 0,5 sinde be mais husi 4,5 4 ita husi kela ita fotiret ninia kotuk hira virgula hira kari 4,25 antau hene 0,25 quando 4,75 antau hene tau 75 quartil so ihadet kondisão tolo quando la 0,25 antau 0,5 o ikuslio selai 0,25 fila fala usi data na kita hetan hotona ita vezes ito lagi fila parenteses 4 data depois data idane 4 dane ini 4 minus data antes husi quartil na memang ita hetan sudah hotona hetan 3,5 antau valor fixo husi Q1 3,5 husi ni posição 4,5 kita buat surah ida rua tolu hat 0,5 antau ni valornya entre ida ne ho ida ne kita tinggal buka ini valor fixo itu 3,5 agora Q2 igual a 2 tambah Q2 lo que parênteses 17 mais 2 taca parênteses sobre 4 kita soma hamuto kita 9 fixo la i vírgula kari fixo la i vírgula la i hata vírgula kotok anto ita ninia Q2 nia quartil tapi buka eta na lajet tambah la i hata vírgula kotok se i vírgula anto tinggal buka valor fixo la 9 berarti ida rua tolu hat 5 nen itu walu sia antau valor Q2 maksete tambah husi posição formato número sia ita heta valor seti na ba mai vela vale ita buka Q3 sanesan ita buat soma moto kotona 3 hetan 3,5 ita sura vela vale 13,5 ini posição ida rua tolu hat 5 nen itu walu sia sanulu sesungguhnya sasen tolu virgula 5 antau entre 8 dan ho 8 dan ita tinggi buku loknya valor fixo hira heta ngotona 13,5 fila vale ni iya ni virgula 5 8 dan mais 0,5 lo que parênteses 8 dan menos 8 dan tambah 8 menos 0 vezes 0,5 0 na fatin antau hen hetan 8 berarti entre dan ho dan ini klaran valor 8 oke nah kalau kita buat ini valor kotok 0,5 o insa kalau kita buat usa 0,25 o 75 itu continua exemplo segundo usi quartil nenian e damos saber bila implementa iha decilo percentil. Nya diferença quando quartil tambah 25 50 o 75 anto kotok ni paling antol ini kombinação. Babe quando decil bele to sanulu quando percentil bele to sida. Fila vale usi valor sen memang iya harus kita buka Q1 Q2 Q3 forma fila vale forma hetannya total valornya 14 en 14 anto ita hatama mahene hari ini modelo usar modelo heta hoton ini valor Q1 lo que pertenece 14 mais 1 sobre 4 hetan 15 sobre 4 hetan 3,75 ita surah ida rua tolu 3,75 antau ini valor entre 4 dan ho 4 dan 75
Haltun Vila Vale 4 dane mais 0,75, maknanya 0,75 menos 3,75, lo que 4 dane menos 4 dane. Vila Vale quando 4 menos 4 pasti 0, hiret mak vezes su 0 pasti 0 na fate. Ingatan yang valornya Q1 nya 4. Q2 tambahnya valor, maksudnya ini valor par, uhin kono bohi valor impar. Valor par tam Q2 kita buat hatam hetan 7,5 entre seti idane ho seti idane neklaran. Nah, kita buat suraba ida rua toluhat 5 nen hitu 5, oke. 0,5 atau seti idane mais 0,5 mais 5 ne lo que paréntesis seti idane menos seti idane nafatin hetan hitu, oke. Ikus Leo kalau uhin 75,5 agora 0,25 kita buat hari naba hetan 11,25 11 nebe 11 entre 8 dan 9 dan kita bukan yang valor fixo hetan hera hatam 8 dan mais 0,25 mai usine lo que paréntesis 9 dan menos 8 dan atau hetan ini un vezes 0,25 na fate atau 8,25 atau valor entre 8 o 9 ne 0,85 husi Q3 y a cuartil tercero ninian. Oke. Ini exemplo husi cuartil data individu o insa ho cuartil data grupo o base tuir data frekuensia ninian. Oke, ini equação maknaba QI igual a limitação que kelas quartil mais largo intervalo kelas lo que paréntesis I dene hanesan quartil 1, 2 o 3 vezes quantidade de data sobre 4 menos total frekuensia antes kelas quartil sobre Vila Vale ho frekuensia kelas quartil. Ini rumus makna kita tama ihan ini exemplo. Kadek hau iha tabela frekuensia makna ini valor depois husi pergunta senapa ruka ita buka Q1 ho Q3 Q2 belu buka bele mabe ihene ini perguntas Q1 ho Q3 ini valor ini frekuensia total yang sudah tinggal buka tuir telai atun ini tabela hetan n itu tama ini rumus mati kita buat tamu rumus kita buat buka uluk telai n nehira l nehira d nehira f nehira f buat nehira f kik nehira, oke. Vila Vale saya buka posisi n 40 tambah soma mutuk hetang 40 naba depois posição husi Q1 nah posição husi Q1 kita buat bela hari naba Q1 igual a 0,25 vezes 14 40, desculpa. Posição Q1 igual a 0,25 vezes 40 hetan 10, oke. 10 nih nebe kita buat sida hari Vila Vale ne Q1 ini 10 4 mais 6 10 tos kali ini posição husi Q3 desculpa ini Q1 ane tinggi hadiah lolos nih ini label hadiah no sé con radio saya halakan untuk oke ini Q1 los Q3 mana ini Q1 makna Q1 10 berarti ini posisi ini 4 mais 6 berarti ini posisi usi Q1 makna ini Q1 nih ya nih depois posisi usi Q3 nih posisi usi Q3 nih 0,75 vezes 40 hetan 30 itu buat sudah tinggi soma atau hetan valor 30 4 mais 6 10 mais 8 18 mais 10 28
28, 36 anto ne posizione. Tambah ne passo ne 30. Quando tu hai sedok to itu buat emenda tandet. Se posisi 30 anto ini Q3. Ne foi ne posição itu sudah kita ne valor fixo. Fila file asa data individual. Hetan ne posição, mas itu sudah kita ne data fixo. Tem que hetan tidak ne data fixo. Oke, hetan hotona agora ne limitação correct. L husi Q1 maka 45,5. 45,5 itu sudah hetan husi posição né? Kita botar 54 mais 55 a dividir por 2 está 54,5. Tambah limitação correct. Kita buat sudah bela hafal kahano yang fila fale konaba materi iha median mode ho min nebe usa limitação correct. Oke. Hotona Q3 ninian 69,5 mais un nebe mais 69 ada mais 70 a dividir por 2. Nah hetana né. D nene largo rantau nini distancia entre valor 70 atau 74, 50, 50 ini satu 5. Depois F ini valor quantidade de frequência antes kelas frekuensia. Q ini 4 makna. Oke, tambah posição nih 6 berarti tinggi soma antes. Depois quando Q3 nya 28 itu buat soma usiletan to ya 10, hetan 28, mas 28 la bela surah. Ikus liu frekuensia kelas kuartil. Frekuensia kelas kuartil ne 6, depois 8. Se hoto ne buat serata manit ini formula helaran. Confirma vila valid quando itu buat hetan ini posição ant hasil ni resultado la bele saidoclio. Oke. Saya mau basic kita lihat dok demais usini ini angka. Exemplo lança Q1 tambahnya fixo paslos 10. Então ni posisi ni iha 59,5 ni iha ne 59,5 mabel atau 60. Então entre dana hoida nene klaran. Nene sehala hamu to kela. Q3 70,75 hene 70,75. Ni halaran hela. Ni posisi na fatin 70. Oke, ini kalau itu bisa buka kuartil data grupo ninian o usa tabela di sebuah frekuensia. Itu continue fila fali ba desil. Sequano kuartil fahe data ne bahat hanesan, agora desil fahe data ne basan dulu ne beke hanesan. Fila fali forma data usi data paling kik pada tidak bot. Desil se fahe ne quantidade bakar data ho frekuensi 10% no se fahe parte correct toleten hamutuk sia. Sequando kuartil atau fahe data bahat mabe nini proses fahe ne tolo Q1, Q2, Q3. Agora desil nesse fahe data por cada 10%, depois nini processo fahe ne fahe dalla sia. Berarti ya D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9. Oke, ini example makna itu buat pilihare. Ne bolsa por cada usi de primeiro ba D2 ne saiba 10%, 10% to D9 ne hetan 100%. Oke. Desil belehetan usa maneira tolo. Forma data tuirne valor, decide posição usi desil, no decide valor usi desil. Nene processo halo. Quase hanesan o kuartil. Desil data individual, linea formula hanesan. Ini diferença quando kuartil ne idene 4, desil 10. Or sida persentil hanesan otu idene ta muda basen. Oke, nesan exemplo ya valor makna valor utuhan det labar terus forma depois ini valor 10 harus kita buka D3 atau D6 nah desil tercero atau desil sexto. Oke,
Ita buka uluk lai D3 kali D3 igual a 3 lo que parece es des ni total data des menos 1 a dividir por des usi percentil hetan 3,3 ita buka lai ida rua tolu entre 65 atau 70 ita buka ni valor fixo lai 65 makna mais 0,3 maksudnya kita buat komponen nih 0,3 mai usi 3,3 nih hira kotok hatam vela valid usa 0, hoto ona 70 nih usi nih 65 maknanya nafaten hetan 66,5 entre valor 60 ya nih atau ini berarti hetan valor 66,5. Agora buka D6, hanesan net D6 ni tebot hatama 6 lo que parece des mais 1 a dividir por 10. Hetan 6,6. Então ida rua tolu hat 5 nen 9,5 oke entre 75 atau 80. Hoto ni tebot saya buka ini valor lah hetan 78 atau 75 atau 80 hetan 78. Nini processo quando tu buka decil data individu. O insa tu buka decil data grupo, nini conceito ne hanesa net ho quartil. Ni diferença nini i nela hanesan quando quartil karik i ne tolet i1, i2, i3, mas quando decil net to os 9. Y después ya queremos dividir por 10 cuando cuartil kan dividir por 4 diferencia o decil usa 10 niña frekuensia antes kelas decil musiha frekuensia kelas decil musiha oke hanesan det por exemplo nafatin data ida hasa ohin teralika mudah data nafatin det total datanya 40 ya napa. Exemplo atau buka D8 posição usi D8 nih henebe D8 kita hari 0,8 vezes 40 hetan 32 kita buat surah 3, 5, 8, 11, 10 resin 30 hira kali 8, 16 27 aumenta tan 5 32 berarti ini halaran nih Q D8 oke ini D8 ya nih so que ni valor fixo itu sudah ketan o ini kita valor fixo bukatan ni limitação correct usi kelas decil lantap 40 dan mais 41 a dividir por 2 hetan 40,5 ni largo la usi valor 5 la yang mudança 36 37 38 39 40 pasti 5 depois F total frekuensia antes kelas decil 3 mais 5 mais 8 mais 11 hetan 27 des ne total data makna nini usi frekuensi ninian hoto ni buat hatama ini valor itu buat kalkulasi vila vale kalkulasi mulai sene formula vila vale itu buat sih resolve luklay deh nih nah makfeni ku itu buat sih mais so limitação correct kelas decil o karik iha percentil ka o iha quartil kita buat resolve ba hetan 43 ni posisi nafating hene kayak nafating entre 41 atau 45 hetan 43 ni la bela halai vila vale how wana explica kata statistika ne teoria o calculação ida atu prova atau bukan nih resultado kata data nih memang kita decide nih fixo na sedau loss kalah oke 43 berarti entre 41 atau 45 nih berarti loss na ikus liu persentil sekarik quartil faheba hat desil faheba sanulu persentil faheba atus ida oke por cada persentil ita fahe ba 99 parte. Tapi por cada parte hetan frekuensia 1%. Cuando cuartil usa Q, cuando decil usa D,
percentil usa P9 ita começa usi P1 o P99. Hanesandet PI igual a I, lo que aparece N mais 1 a dividir por 100. Kita buat taman ini rumus, karek ia perguntas. Exemplo, buka tok P30 no P75, husi data de iha N10. Formusi paling kikto paling bot, hoto na bukan ini posisi uluk tela ini posisi husi persentil nih henbe. Percentil ini posisi exemplo P30 30 lo que parenteses 10 mais 1 dividir por 100 etan 3,3 berarti 1 2 3 berarti entre 5 o 6 nya klaran valor hira tem que confirma te quedas cara buka 5 makna mais 0,3 0,3 mais 3,3 depois lo que parenteses 6 menos 1 etan 5,3 berarti P30 ini valor mak 5,3 Hanesa so P75. Okay, how next? Quando o percentil data grupo fila vale Hanesa net ideal diferença maka quando quartil de 4 ne 4 quando decil ne 10 quando percentil ne 100. Resto Hanesan, resto na fatin det limitação correta usa na fatin, largo intervalo que usa na fatin, quantidade de data usa na fatin, total frekuensi antes kelas persentil kita usa, depois frekuensi kelas persentil. Ha usa na fatin data nebe mak iha. Buka tok resultado husi persentil 25. Ita buka uluk lai 25 ini posição nebe. 25 berarti 0,25. Tasa mak jadi begitu tambah nini parte 25 nini hace quando P3 atau 0,03 quando P10 atau 0,10 quando P40 atau 0,40 halo ada tansane 0,25 vezes 40 igual a 10 10 nih nebe kita botare 3 mais 6 9 sedaktor 10 tun tambah balaran atau ini posisi P 25 yang apa so kita sudah surah itu sudah buka tuir valornya hira fila vale nah itu buat sira definite lain ini ya limitação crack kelas persentil 50 mais 51 dividido por 5 eta 50,5 depois nini largo 5 nini frekuensi antes kelas persentil 3 mais 6 eta 9 depois ini frekuensi kelas persentil mak 16. Okay. Ini hotona kita buat sira buka fila vale. Kita buat surah ya tahu fila vale ini P25 igual a 50,5 makna limitação mais 5 mak D ini largura lo que parentesis 25 vezes 40 40 idane mak N 25 ne mak P hira P25 berarti 25 dividido por 100 menos 9 mak F kelas frekuensi total frekuensi antes kelas persentil 16 mak 16 mak frekuensi kelas persentil lah kita hetan hoton hetan 50,8125 atau 50. Okay. Oh, atau ini posisi entre ini idane. Oke, ini bele. Tambahnya tipis lah 5. 50 quando 50,5 ini posisi tinggi mahane. Tapi quando 50,80 quando ditarik ronda bele 51. Nela problema. Oke. Ini posisi entre idane idane klaran. Niel liutia de limitação correct ne. Li 50,5 liuda ne la problema. Oke, how sinti makneret kali kita buat sira ya perguntas baham nia materi ya usi materi quartil decilo percentil kita buat bila usi kita buat ninya komentario iha hal ni video ne okos hasil makneret baita buat sira atenção aprende ba ho di ciência ne bele fai fila fale ba maselo obrigado bar